अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ की ये अगली वीडियो है। इसमें आज आपको बताया जाएगा एक हिंदी गज़ल के बारे में, मैंने उसकी इस्लाह किस तरह की। और ये गज़ल जो हिंदी में है मैंने उसका उर्दू में ट्रांसलेट किया है, इसलिए उर्दू वाले बिल्कुल ना घबराएं। इसमें हिंदी भी है और हिंदी के साथ उर्दू का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यही वो गज़ल है जो मुझे मिली है। गुर्बत भरे हयात में दौलत भी तो मिले, घर के बड़े बुजुर्गों की सोहबत भी तो मिले। मैंने उर्दू में इसका ट्रांसलेट कर दिया है ताकि जो ऐसे भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, वो आसानी के साथ इसको देखें और समझ जाएं। तो गुर्बत भरी हयात में दौलत भी तो मिले। सबसे पहले इसको मैंने देखा कि ये कौन सी बहर में है, तो ये मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलन यानी मुज़ारा मुसम्मन अक़रब मक़फ़ू मख़ज़ूफ़, ये बहर का नाम है। तो आप इसको यहाँ देख रहे हैं, गुर्बत भरी हयात में दौलत भी तो मिले। अब यहाँ साफ से देखें, मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलन, आप यहाँ बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं। मफ़ऊल लाल में देखें आप, मफ़ ऊ और लाम अलग है। फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलन, जहाँ पर दो हरूफ का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर दो निशान लगाया गया है, जहाँ पर एक हर्फ का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर एक निशान लगाया गया है। तो मफ़, अब ऊपर देखें, गुर ऊ बत, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे आप, और मफ़ऊल में लाम है, लाम अकेले है, तो ऊपर बे भी अलग है, अकेले है। गुर्बत भरी, आपको एक बात और बता दें, चश्मी है को शुमार नहीं किया जाता है, इसको आप जान लेंगे। तो भरी लिखें या बरी लिखें, बात बराबर है। तो गुर्बत भरी हयात में, अब मीम को देखा कि आपने में क्यों लिख दिया मैंने, तो मीम को ये और नुनगुन्ना यहाँ पर इस तरह पढ़ रहे हैं कि उसकी गिनती ही नहीं है। गुर्बत भरी हयात में देख रहे हैं, मीम को इस तरह पढ़ रहे हैं कि वहां पर उसकी कोई गिनती नहीं हो रही, इसलिए मीम को अलग लिखा गया। दौलत भी तो मिले, ये बे भी अलग लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ भी बे को एकदम बहुत कम पढ़ा जा रहा है। तो मिले, तो ये किस बहर में है आपने ऊपर से देख लिया, मफ़ऊल फ़ाइलातो मफ़ाइल फ़ाइलन। तो गुर्बत, आप नीचे देखिए, मफ़ऊ भरी यानी भरी, लफा हयात एलात में, नीचे भी में है, फ़ाई दौलत, लफा बतू, एलन मिले। तो ये इस तरह इसकी तख्ती की मैंने। हिंदी में भी देखें, दाहिने तरफ से पढ़ेंगे तो गुर बत भ री ह या त म दौ लत, भ पढ़ें या भी पढ़ें, बात बराबर है, भी तो मी ले। लाम के साथ लॉ के साथ ए इसलिए दिया है कि लन यहाँ पढ़ना है। उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आपने इसको देख लिया, तख्ती आपने समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में देखते रहें, समझते रहें। आप देखना है कि इस गज़ल में कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं। ये तो स्क्रीनशॉट है उसका, जो गज़ल मुझे मिली है। तो आगे देखें कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं। अब यहाँ देख लें, दाहिने तरफ सफ़ेद कलर में है और बाएं तरफ जर्द रंग में है। तो जो मुझे गज़ल मिली थी वो जर्द रंग में जो दिखाई दे रहा है आपको, वो है गुर्बत भरे हयात में दौलत भी तो मिले। देखिए हयात मुअन्नस है, तो इसका सही शेर क्या बनता, गुर्बत भरी हयात, भरे हयात नहीं कहेंगे, भरी हयात
میں دولت بھی تو ملے، اور گھر کے بڑے بزرگوں کی صحبت بھی تو ملے۔ بالکل صحیح ہے یہ۔ اور ہندی کے حساب سے میں نے اس کی اصلاح کی ہے۔ یہاں ہندی میں بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں، جیسے اردو میں شہر نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہندی میں شہر بولنا عام ہے۔ اردو میں شہر ہے، شہر نہیں، شہر، قہر، زہر، لیکن ہندی میں شہر، قہر، زہر۔ تو یہ ہندی میں بہت گنجائشیں ہیں، تو اس کو اسی طرح دیکھیں۔ تو مطلب تو بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے ہم آسمان کو بھی زمیں پر اتار دیں، گھر بار سے مگر کبھی فرصت بھی تو ملے۔ اب یہاں انہوں نے لکھا تھا ہم آسمان کو بھی زمیں پر اتار دیں، ہم آسمان کو بھی زمیں پر اتار دیں، لیکن کبھی گھر بار سے فرصت بھی تو ملے۔ اس کو میں نے تھوڑا سا الگ کیا، گھر بار سے مگر کبھی فرصت بھی تو ملے۔ تو یہ ہندی کے حساب سے بالکل صحیح ہو گیا۔ ہم آسمان کو بھی زمیں پر اتار دیں، لیکن کبھی گھر بار سے فرصت بھی تو ملے۔ اس کو میں نے اس طرح کیا، ہم آسمان کو بھی زمیں پر اتار دیں، بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی گھر بار سے فرصت بھی تو ملے۔ یہاں لیکن سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو میں نے کیا تھا گھر بار سے مگر کبھی فرصت بھی تو ملے۔ تو یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے یہ چاند ستارے تیرے قدموں میں بچھا دوں، پیلے رنگ میں دیکھیں، یہ چاند ستارے تیرے قدموں میں بچھا دوں، دفتر سے روزگار سے مہلت بھی تو ملے۔ اس کو میں نے کیا یہ چاند تارے آپ کے قدموں میں وار دیں، دفتر سے روزگار سے مہلت بھی تو ملے، تب صحیح ہوا یہ۔ اس کے بعد جو اگلا شعر تھا، دھرتی کی کوکھ سے وہ اگائیں گے سونا، سرکار سے کسانوں کو ہمت بھی تو ملے۔ نیچے والا مصرع بالکل صحیح ہے، لیکن اوپر والا دیکھیے اس میں تھوڑی ترمیم کرنی پڑی۔ دھرتی کی کوکھ سے یہی سونا اگائیں گے، یعنی کسان، سرکار سے کسانوں کو ہمت بھی تو ملے۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ اس کے بعد ہے نفرت سے اس جہاں کو سب نے بانٹ دی فیلن، فیلن اس لیے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ فیلن وزن پہ ہے۔ تو نفرت سے اس جہان کو سب نے بانٹ دی فیلن، جو سب دلوں کو جوڑے وہ الفت بھی تو ملے۔ یہ دوسرا مصرع صحیح ہے، جو سب دلوں کو جوڑے وہ الفت بھی تو ملے۔ اور نفرت سے اس جہاں کو سب نے بانٹ دی فیلن، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو میں نے کیا کیا، فیلن میرا جہان تو نفرت میں بٹ گیا۔ اب صحیح ہے، فیلن میرا جہان تو نفرت میں بٹ گیا، جو سب دلوں کو جوڑے وہ الفت بھی تو ملے۔ اس طرح یہ غزل مکمل ہوئی۔ اب میں ایک اور خوشی کی بات بتا دوں، کل سے تنقید و تبصرہ کی ویڈیو بھی پوسٹ کی جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا ہے جو دنیا ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جو شاعری میں بہت کچھ جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔